Hello guys, nandito kami sa may gilid ng Tinampo, sa may Silkla Mama Sofor. Naghihintay kami sa aming isang member na si Hey Sweet para pupunta kami ng Lomi dun sa San Agustin. Yan. Guys, pupunta natin yung ating mga kasama guys. Okay guys? Guys, wait lang. Mag-hi guys sa ating vlog para sa for today's vlog na punta tayo sa San Agustin. Then, ipapakita natin guys yung ano, yung service yan, no? And yung service sponsor by Shabby guys, oh, yan. Nagkakagulo sila guys kasi wala pa si Hey Sweet. Magbabalik kami guys mamaya, transition for nandun na kami guys sa San Agustin. Let's go, mamaya na lang, bye bye. Hello guys, yan, no? Papunta sila sa ano, gasolinahan. Okay guys, dumating na pala yung hinihintay namin guys. Yan siya guys, oh. Guys, tingnan mo. After niya guys mag-work, naglaba siya. Maglolomi na kami. Yan guys, so ito kami waiting sa ano. Yun sila guys, so nagpapagasoline, you know. Ito kami naghihintay guys ng ano, ng service. Hello guys, na-stranded pala kami. Then, tatanungin ni Elijah, anong oras tayo kanina naghintay? 7 to 10. 7 to 10. Okay guys, hanggang ngayon di pa kami nakaalis pero nandito na si Hey Sweet. May may importanteng kinakausap. Papakita na lang yan guys, si Hey Sweet, oh. May kalawagan siya. Huwag ka magbabay. Yan yung mga itsura nila guys habang iniintay si Hey Sweet. Then guys, oh, yan si Noni, oh. Tingnan nyo habang humihintay. Then si Iwi, yung aming driver. Then siya si Hey Sweet, oh. Aalis na kayo guys. Okay, so guys, ingat tayo guys sa pag-alis. Yan guys, oh. Paalis na kami. Muntikan pang mawatak yung aming vlogger. Guys, oh. So guys, oh. Guys, yung driver namin guys. Okay guys, malapit na kami guys. Makarating sa yan guys, oh, tingnan nyo. Malapit na guys. Malapit na guys, oh. Yan na guys, oh. Yan guys. Yan na guys. Malapit na guys. Yan guys. Finally, nakarating kami. Yan guys, oh. Guys, nakarating namin, oh. Baba na kami guys, oh. Vlog lang mo. Guys, guys, walang kapoy. Guys, dito lang guys. Chocolate daw guys. Wala pa yung tatlo guys. Yung lemon. Oh my god, the quality is very. Ayan na guys yung tatlo guys. Guys yung tatlo. Pwede na nila maghihingi ng sili. First bite na naman. May pwede na naman.
Solve na, solve. Okay. Yan guys, pauwi na kami. Hindi ko na kaya Doon sila guys, oh. Pauwi na kami guys. Yan guys, oh. Huwag ka magmuna. Guys. Guys, ito naman yung guys. Guys, kung nagkita service. Ayun na rin siya. Yan guys, pauwi na kami guys. Thank you Lord for safety sa pagpunta na sana makauwi pa kami ligtas. Thank you Lord. Thank you Lord sa food. Then sa gift dun sa food house. Oh my God. Kaso guys, nasa likod yung gift namin. Hindi namin mapapakita. Yan guys, oh. Pauwi na kami guys. Mga bisan time lang. Yan, after 10 years, nakarating na kami guys. Yan guys, karating na kami. Baba na kayo guys, hindi kayo Guys, so, yan na kami, nakarating na kami. Thank you guys for watching my vlog. See you the part 2 or day 2. Bye-bye. Thank you. Thank you for Huwag ka magbabay.